برنامه مؤسسه‌های تعلیمی نوابسته از شکل تشکیلی حقوقی روز دانش تجلیل کرده شد که آن با درس صلح، وطنپرستی و شجاعت آغاز شد. طبق اطلاع وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان امسال تقریبا 240,000 کودک همچون خواننده صنف یکم به مکتب رفتند. عین زمان در مملکت 3911 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با فراگیری 2,108,942 خواننده پای فعالیت قرار دارند. از تجلیل روز دانش در گوشه‌های علاهیده مملکت خبرنگاران ما گزارش آماده کردند که همینک منظور شماست. با صدا دادن سرود ملی چاره‌بینی بخشیده به روز دانش و درس صلح در مکتب پرزیدنتی شهر خاروغ آغاز یافت. صبح بر وقت طالب علمان با والدان و آموزگاران در صحن مکتب جمع شده همدیگر را به تنین سال نو خوانش تهنیت گفتند. دیرکتور مکتب پرزیدنتی شادیگل قانونزاده در آغاز چاره‌بینی ابراز داشت که توهمه آغاز سال نو خوانش با درس صلح و روز دانش یکی از عنعنه‌های نیکی میباشد که بار دیگر ترنم فضل و ذکاوت و وحدت سرایی نسل امروزه را بیانگر بوده. آن صحیفه پرارزش در جاده دانش و حکمت آموزی هست. گفته شد که مکتب پرزیدنتی شهر خاروغ یکی از مؤسسه‌های نمونوی مرکز ولایت محسوب یافته با نتایج ثمره بخش خود سال تا سال بهترین طالب علمان را در این بارگاه معرفت به هم می آورد. رئیس شهر خاروغ میرزا نبات علیشیر خدابرده نیز آموزگاران و طالب علمان را تهنیت گفته از سخنرانی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اقتباس ها آورده طالب علمان را به آموزش دانش و علم و زبان‌های معاصر تلقین نموده قید داشت که در سال 2020-2021 مؤسسه‌های تعلیمی حدود شهر خاروغ به بهترین دستاورد نائل گردیدند. سردار ریاست معارف ولایت مختار کیستان بدخشان آدینه شاه مردف ضمن سخن عرض داشت که بزرگان ملت نگارشات خود را تنها پیرامون دانش و دانش اندوزی برای امروزیان به میراث گذاشتند. وظایف امروزیان آن است که هرچی بیشتر با ترنم صلح و صلاح کشور با شکرگزاری از فضای وحدت بار مملکت هرچی بیشتر روی بر علم و دانش نهند، زیرا به گفته بزرگان دانش چراغ روشن هر یک قلب بوده تنها از دانش بزرگی و بهبودی روزگار است. گفته شد که در حدود ولایت مختار کیستان بدخشان تا به امروز 313 مؤسسه‌های تعلیمی میانه فعالیت دارند که از آنها 193 مؤسسه‌های تعلیمی در دوران صاحب استقلالی وطن ساخته شدند. در قلمرو ولایت زیاده از 38,000 نسل نورس به تعلیم فرا گرفته شده. هر یک نورس در خواندن، آب و تاب بدن، خود تکمیل دهی دارای حقوق کامل می باشد. در مکتب پرزیدنتی شهر خاروغ زیاده از 900 طالب علم به تعلیم فرا گرفته شدند که برای آنها 75 آموزگار تعلیم داده خوانش در مکتب با 3 زبان برآمده شده است. در طول 10 سال فعالیت این مؤسسه ختم کنندگان آن کلاً شامل مؤسسه‌های عالی تعلیمی جمهوری و بیرون از کشور گردیدند که باعث افتخار کارمندان ساحه معارف شهر خاروغ میباشد. بعد سخنان تهنیتی صدای زنگ نخستین سال نو خوانش در صحن مکتب طنین انداز گردید. صبح امروز در همه مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی و مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی، دانشگاه‌های عالی و مؤسسه‌های تعلیمی میانه و ابتدایی کسبی حدود ولایت سوغد روز دانش و درس صلح خوب و خاطرماند دایر گردید. سال جاری تجلیل روز دانش برای خوانندگان و دانشجویان و آموزگاران بسیار رمزی است، زیرا امسال ما جشن پر افتخار و سعادت بخش ملت تاجیک 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن خواهیم گرفت. بخشیده به روز دانش در گیمنازی رقمی که به نام رحیم جلیل شهر خوجند نیز جمع آمدی تنتنوی دایر گردید. برآمد کنندگان اوید به دستاوردها و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت ساحه معارف و تأمین رشد این ساحه حیاتاً مهم سخن کردند. قید گردید که با در نظر داشت نقش بزرگ علم و معرفت حکومت مملکت در دوران استقلالیت مسئله رشد علم و معارف را یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی اعلام کرده است. طبق اطلاع مسئولین ریاست معارف ولایت سوغد عین زمان در حدود ولایت 941 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی و 280 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی دولتی و خصوصی فعالیت داشته بیش از 565,000 خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شدند. تنها در سال خوانش 2021-2022 با مؤسسه‌های تعلیمی ولایت زیاده از 11,000 خوانندگان به صنف یکم قبول کرده شده. در آستانه تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای با شرایط مساعد تحصیل فرا گرفتن محصلین از حساب صنفخانه‌های علاوگی و مؤسسه‌های تعلیمی نوبنیاد 14,000 جای نشست در یک بست تشکیل و به استفاده داده شدند.
روزی دانش و درس صلح را آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و دانشجویان مکاتب عالی شهر و نواحی ولایت ختلان در سطح بلند آمادگی استقبال گرفتند. در لیسه دولتی رقم 1 شهر باختر نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ریاست معارف با آموزگاران و خوانندگان ملاقات نمودند. مدیر ریاست معارف ولایت ضمن سخنرانی خویش تمام خوانندگان را به مناسبت روز دانش شادباش نموده قید داشت که در سیاست امروزه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه‌های علم و معارف نقش کلیدی و افضلیتناک داشته در تحکیم پایه‌های دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه همزمان در رشد و نموی کشور بیشتاسایمان محور و مقام و منزلت خاصه دارد. اطلاع داده شد که در سال تحصیلی 2021-2022 تعداد نورسانی که بار اول پای به آستانه مؤسسه‌های تعلیمی حدود ولایت گذاشتند به زیاده از 100,000 نفر میرسد. همزمان در این روز مهمانان از جریان نخستین روز دانش در لیسه دولتی اوریونو و یک قطار مؤسسه‌های تعلیمی حدود شهر آشنا گردیده با آموزگاران و طالب علمان نوجویی و ایجادکاری و بهره رسیدن به دستاوردهای نظررس مهنتی، کسبی و آموزگاری بردباری‌ها تمنا نمودند. دانشجویان و استادان کالج طبی اینواسیونی شهر باختر نیز روز اول دانش را که به نخستین سال فعالیت مؤسسه راست می‌آید در سطح بلند آمادگی پیشواز گرفتند. ضمن سخنرانی‌ها آموزگاران درگاه مذکور نزد خود هدف گذاشتند که تأکید و دعوت‌های دورندشانه پیشوای ملت را سرمشق کار هر روزه خود قرار می‌دهند و در رشد علم و معارف صفتا بلند به داشتن تعلیم و تربیت، راهنمایی شاگردان به آموختن زبان‌های خارجی و در تحکیم دانش طبی دانشجویان نقش ارزنده می‌گذارند. همچنین خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دوستی نیز روز دانش را با آمادگی همه‌جانبه استقبال گرفتند. در این روز رهبریت ناحیه و مدیر شعبه معارف خوانندگان و آموزگاران را به سال نو خوانش تبریک و تهنیت گفته به طالب علمان خوانشی خوب و اعلی تمنا نمودند. امروز مخصوصا برای خوانندگانی که بار اول به آستانه مکتب آمده و به صنف یکم قبول شدند فراموش نشدنی باقی میماند. در صنفخانه‌های کشاد و بر هوای مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دوستی خوانندگان درس اول روز دانش را از موضوع صلح آغاز نمودند. محض ثمره بهتر گردیدن صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه است که سال سپری گردیده نزدیک 90% ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تاریخ مرکز ملی تستی و دانشگاه و دانشکده‌ها داخل گردیده در عرفه روز دانش ساله باشد تا 4000 نورست در 29 مؤسسه تعلیمی حدود ناحیه به صنف یکم قبول گردیدند. چون انانه 1 سپتامبر در شهر و دهات کلوب نیز همه مؤسسه‌های تعلیمی، دانشگاه و دانشکده، کالج‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات همگانی از روز دانش استقبال کردند. در تالار فرهنگی دانشگاه دولتی کلوب به نام ابوعبدالله رودکی، رکتور دانشگاه و دیگر برآمدکنندگان، هیئت آموزگاران و دانشجویان از جمله دانشجویانی که امسال سزاوار نام دانشجو گردیدند، با روز دانش و آغاز سال نو خوانش تبریک نمودند. قید کرده شد که همساله دانشگاه مذکور را صدها نفر جوانان ختم نموده در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت فعالیت خویش را ادامه می‌دهند. با توجه و دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2015 برای دانشگاه یک بنای نو و زمانوی ساخته به استفاده داده شد که شرایط تعلیم و تربیت و تامین جایهای نشست به مراتب بهتر گردید. در انجام همایش ختم کرده دانشگاه که تحصیل را با دیپلم سرخ انجام داده است، کلید دانشگاه را به دانشجوی کورس اول سپرید. رکتور دانشگاه نیز به دانشجو دفترچه امتحاناتی تقدیم کرد. در مؤسسه دولتی کالج طبی شهر کلوب نیز روز دانش با اجرای سرود ملی آغاز گردید. دیرکتور کالج مذکور و دیگر آموزگاران سابقه دار از دستاوردهای 30 سالی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سخن رانده از رشد ساحه معارف و تندرستی در این دوره یادرس شدند. گفته شد که عین زمان مؤسسه با تمام تجهیزات و لوازمات تعلیمی، دستگاه و تجهیزات طبی و متخصصان بلند اختصاص تامین گردیده است. همساله بعد ختم کالج صدها نفر جوانان با مؤسسه‌های طبی کشور به کار رفته به ساکنان خدمت طبی می‌رسانند. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و دهات کلوب نیز از روز دانش استقبال کردند. نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر کلوب، آموزگاران سابقه دار و دیرکتوران مؤسسه‌ها، خوانندگان و آموزگاران و والدین را با آغاز سال نو تحصیل تبریک گفته از غمخواری‌های رهبریت عالی کشور نسبت ساحه معارف، بنیادی صدها مکتب، کالج و دانشگاه و دیگر انشاءات ساحه معارف حرف زدند. بعد مجلس تنتنوی در همه مؤسسه‌ها درس صلح آغاز گردید.
муассисаҳои таълимии ноҳияи ёвони вилояти хатлон бо омодагии ҳаматарафа ва дар фазои тантанавии рӯзи донишро ҷашн гирифтанд. дар ин ноҳия ки садҳо нафар ба синфи як қабул шуданд, сол аз сол сатҳу сифати таълиму тарбия беҳтару хубтар гардида, хонандагон дар рӯҳияи ватандӯстиву меҳанпарастӣ ба камол мерасанд. бахшида ба рӯзи дониш дар ҳама муассисаҳои таълимии ноҳияи ёвон, аз ҷумла муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 чорабиниҳои фарҳангӣ ташкил карда шуд. хонандагон бо таби хушу болида соли нави таҳсилро шурӯъ намуданд. мавриди зикр аст ки солҳои охир тавассути ислоҳоту навсозии соҳаи маориф, ҳалли мушкилоти норасоии кадрҳои омӯзгорӣ, бо китобҳои дарсӣ таъмин гардидани толибилмон, мустаҳкам намудани заминаи моддию техникии муассисаҳои таълимӣ ва амалисозии стратегияҳо ва барномаҳои дахлдор, сифати таълим ва донишандозии насли наврас дар ноҳияи ёвон беҳтар гардида, ҳамзамон шумораи гирандагони стипендияи президентӣ дар ҳоли афзоиш қарор дорад. имсол рӯзи донишро дар лаҳзаҳои пешвоз мегирем ки халқи кишвар ба пешвози сазовори ҷашни бузурги милливу таърихӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаҳду талош доранд. бояд гуфт ки дар шаҳри Турсунзода 125 муассисаи таълимӣ фаъолият дорад. дар маҷмӯъ имсол зиёда аз 60 000 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳр рӯзи донишро бо як шукӯҳи шавомати хоса пешвоз гирифтанд. натиҷаи ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки сол аз сол маблағгузории соҳаи маориф афзуда, сохтмони мактабу симхонаҳои иловагӣ сурат гирифта, заминаи моддию техникии таълимгоҳҳо таҳким меёбад. дар давоми 30 соли истиқлолияти давлатии кишварамон аз тамоми сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар шаҳри Турсунзода мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва симхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шудаанд. воқеан дар даврони истиқлолият соҳаи маорифи кишвар рӯ ба инкишоф ниҳод. дар ин давра силсилаи мактабҳои нав ва типи замонавӣ дар тамоми шаҳру навоҳии кишвар қомат афрохтанд ки ҳадафи асосии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз бунёди онҳо баландбардоштани сифати таълиму тарбияи насли наврас, фароҳам овардани шароити созгору мусоид барои хонандагони болоёқат ва ба ин васила кашф намудани истеъдодҳои нав миёни наврасону ҷавонон мебошад. бо дарки масъулияти баланд кормандони соҳаи маориф ва хонандагони муассисаҳои таълимиро мебояд дар пуршукӯҳ ва сазовор пешвоз гирифтани ин ҷашнҳо бо натиҷаҳои хуби таълиму тарбия саҳми арзанда гиранд ва дониши хубу аълоро ҳамчун тӯҳфаи арзанда пешниҳод намоянд. имрӯз тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шаҳри нав барои қабули хонандагон ҳамаҷониба омодагӣ дида рӯзи донишро қайд намуданд. бояд гуфт ки дар ноҳияи шаҳри нав имрӯз 53 муассисаи таълимӣ буда, аз он 37 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 11 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ, 5 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ ва як литсеи касбии техникӣ мебошад. рӯзи донишро дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бо ташкил намудани занги аввал хуб истиқбол гирифтанд. дар ҳақиқат зери ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки ҳамасола маблағгузории соҳаи маориф афзуда, сохтмони мактабу синфхонаҳои иловагӣ сурат гирифта, заминаи моддию техникии таълимгоҳҳо таҳким меёбад. мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи шаҳри нав низ баҳри баланд бардоштани мавқеи мактабу маориф шароитҳои мусоид фароҳам овардааст. дар ин рӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи шаҳри нав 3 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шуд. нисбати ғамхориҳои ҳукумати кишвар хонандагонро мебояд бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда аз дастовардҳои илму техникаи муосир баҳравар гарданд. хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳияи Тоҷикобод оғози соли нави таҳсил ва рӯзи донишро дар фазои сулҳу суботи сартосарӣ истиқбол намуданд. дар ноҳияи Тоҷикобод 43 муассисаҳои таълимӣ фаъолият намуда, дар онҳо 10536 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шудааст. маҳз дар натиҷаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурӣ хоса пешвои миллат муҳтарами Умали Раҳмон ҳамасола дар ҷумҳурӣ муассисаҳои нави таълимӣ бунёду аз навсозӣ гардида, мушкилоти омӯзгорону хонандагон марҳила ба марҳила ҳалли худро пайдо мекунад. дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳия дар ин рӯз рӯзи дониш оғози соли нави таҳсили 2021-2022 дар фазои идона доир гардид ки хонандагонро барои таҳсил роҳбаланд намуд. имсол дар шаҳри ваҳдат низ садҳо нафар барои аввалин бор ба мактаб рафтанд. ҳама муассисаҳои таълимии шаҳр дар доираи талаботу меъёрҳои муайян дарҳои худро ба рӯи хонандагон боз намуданд. аз ҷумла дар муассисаи таълимии шукронаи шаҳри ваҳдат бо садо додани занги аввал хонандагон соли нави таҳсили 2021-2022-ро шурӯъ намуданд. имсол дар ин мактаб беш аз 100 кӯдак ба синфи 1 қабул шуданд. ба муносибати рӯзи дониш дар ин муассиса чорабинии рангини фарҳангӣ пешниҳод шуд. дар барнома омӯзгорону толибилмон баромад намуда ватан, сулҳу ваҳдат ва зебогиҳои Тоҷикистони азизро васф карданд.
боиси зикр аст ки соли равон ҳама муассисаҳои таълимии шаҳри ваҳдат ба соли нави таҳсил ҳамаҷониба омода карда шуда аз таъмиру навсозӣ бароварда шуданд. масъулин барои фароҳам овардани шароит дар муассисаҳои таълимии шаҳр кӯшиш ба харҷ доданд то ки дар соли нави таҳсил сатҳи илмомӯзии хонандагон беҳтару хубтар гардад. бояд гуфт ки мактаб манбаи илму ҳунар, хислатҳои вафодорӣ, дӯстӣ, озодандешӣ ва сулҳпарварист. боиси хушҳолист ки роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад. бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ ва бо техникаву технологияҳои ҳозиразамон муҷаҳҳаз намудани онҳо далели ҳамин гуфтаҳост. дар натиҷаи ин ғамхориҳои ҳукумати мамлакат шароити таълим дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ беҳтар гардида хонандагон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия меёбанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 31 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе низ омӯзгорону хонандагон рӯзи донишро қайд намуданд. ин рӯз хоса барои нафароне ки бори аввал ба мактаб омаданд хотирмону фаромӯшнашаванда хоҳад буд. тибқи иттилои омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 31 пойтахт имсол зиёда аз 215 нафар ба ин муассисаи таълимӣ қабул шудаанд. ба муносибати оғози соли нави таҳсил дар саҳни мактаб барномаи рангин иборат аз шеъру сурудҳои ватандӯстиву меҳанпарастӣ пешниҳод шуд. бояд гуфт ки мактаби рақами 31 ноҳияи шоҳмансур замони солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби бинои нав шуд ки бо тарҳи замонавӣ бунёд шудааст. дар ин мактаб шароити муосири таълим фароҳам мебошад. омӯзишу таълим дар муассиса бо истифода аз воситаҳои аёнӣ ва тахтаҳои электронӣ ҷараён мегирад. яъне мактаби мазкур низ чун дигар муассисаҳои таълимии кишвар бо шароити замонавӣ ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст. омӯзгорон мегӯянд ки бо истифода аз чунин шароит ҷавонони болаю қад ва соҳиби донишҳои замонавиро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, дӯст доштани обу хоки ватан ва садоқат ба арзишҳои миллӣ тарбия хоҳанд кард. инак дар ҳавои идонаи таҷлил аз ҷашни бошукӯҳи миллат сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи муассисаҳои таълимӣ дари худро барои толибилмон боз намуданд. дар фазои идона оғоз гардидани соли нави хониш рӯҳияи мактаббачагонро боз ҳам болидатар мекунад. агар гурӯҳи устодону ҳамсабақон дафтару китоб ва мизу курсии мактабиашонро пазмон шуда бошанд, гурӯҳи дигар бори аввал ба остонаи мактаб по мениҳанд. дар ин баробар ҳайати омӯзгорони муассисаҳои таълимии мамлакат низ зиёд талош карданд ки соли хониши нав хубу хотирмон ҷароян бигирад ва кӯдакон тавонанд дар фазои зебову дилкаш мактабро шурӯъ намоянд. гимназияи хусусии зебунисо дар ноҳияи синои шаҳри душанбе ҳам имрӯз ҳамин гуна фазои идона дошт. бояд тазаккур намуд ки ин муассисаи хусусӣ дар доираи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дар асоси дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроии комитаи давлатии шаҳри душанбе дар остонаи оғози соли нави хониш аниқтараш моҳи июли соли равон мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. бо таваҷҷӯҳ ба талаботи афзояндаи вазорати маориф дар мавриди баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон дар гимназияи хусусии зебунисо шароиту имкониятҳои муосиртарини таҳсил фароҳам оварда шудааст. акнун давоми сол кӯдакони гурӯҳи тайёрӣ ба мактаб ва хонандагони то синфи 9 дар чунин шароити созгор ба таълим ва тарбия фаро гирифта мешаванд. вобаста ба талошҳои зиёди ҳукумати кишвар ва вазорати маориф дар бобати баланд бардоштани савияи дониши хонандагон, ҳайати омӯзгории гимназия мазкур низ талош мекунанд дар таълиму тарбияи дурусти фарзандони мардум саҳми шоиста гузоранд. масъалаи беҳтар намудани дастрасӣ сифат ва самаранокии хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии шаҳри душанбе ва рушди шаклҳои нави кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ зери таваҷҷӯҳи доимии раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ қарор дорад. тибқи маълумоти раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вазъи эпидемиологӣ вобаста ба паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ба ҳолати 31 августи соли 2021 дар шаҳри душанбе мӯътадил мебошад. қобили зикр аст ки доир ба иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ташаббус ва иқдомҳои созандаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои пешгирӣ кардани паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ва мубориза бар зидди он бисёр корҳои самарабахш анҷом дода шуданд. ҳоло дар пойтахти мамлакат танҳо як муассисаи бистаринамоӣ, беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятӣ ба табобати беморони гирифтори COVID-19 машғул буда дар 3 шабона рӯзи охир бистаришавии шахсони ба ин беморӣ гирифтор шуда ба қайд гирифта нашудааст ва дигар муассисаҳои барои бистаринамоии чунин беморон ҷалб шуда ба фаъолияти муқаррарии худ оғоз намуданд. дар рӯзҳои охир ба марказҳои ёрии таъҷилӣ даъватҳои ба бемории сироятии COVID-19 алоқаманд аз ҷониби сокинони пойтахт ба қайд гирифта нашуданд. инчунин ба мутахассисони марбут ба ин бемории сироятӣ ки дар марказҳои саломатии шаҳрии шабонарӯзӣ фаъолият доранд муроҷиатҳои шабона низ ворид нашуданд.
با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت تامین نمودن سالمی جامعه از شرکت‌های با نفوذ دنیا به تاجیکستان 4,760,740 وایه واکسن وارد گردیده 890,000 وایه آن به شهر دوشنبه سپرده شده است. باید گفت که به حالت 31 آگوست سال جاری 582,093 نفر ساکن شهر دوشنبه یا 93% با واکسن یکم و 283,885 نفر یا 45.4% با واکسن دوم فرا گرفته شده واکسن گذرانی ادامه دارد. سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی پایتخت زیر نظارت دائمی رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه قرار دارد. بینندگان عزیز، اینجا نشر جنبسته برنامه اطلاعاتی نوید به انجام میرسد. تا دیدار آینده صحتمند و پیروز باشید.